Boss Glenn. Sam. Patay na tayo dito. You know? Let's go. Sir Bogs. Yeah! Let's go. Mga idol. Kaya Aris. Sa mga Nuevesiano anglers. Let's go. You know? What's up? Boss Bima. You know, let's go. Ganda ni Sir Clark. Tsaka ni Sir Chris, ha? Kahit mag-video ka na lang din. Baka gusto mag-volunteer effort, pwede rin. Craft Fishing Series! Saan ba kayo mga kamay? So after 7 elimination leg, we're down to the championship leg. Okay. So firstly, we will introduce our participants. Okay? So first on the list, qualifying as wild card from Bataan with 2.5 kilogram Cicla temensis, Michael Ken Garcia. From Quezon City, Metro Manila with 2.7 kilogram Cicla temensis, Cecil Pina aka Bicol. Okay, our third participant from Manila. Boy, Manila boy. Number 1 wild card with 2.83 kilogram Cicla temensis. Siya rin yung number 1 sa boating pool, ha? With 60%. Sing Etet 69 aka Etet Walkthrough. Malupit. So, after the wild card, pupunta naman tayo sa mga champions. You know, mga Ayan, mas bayabas ng mga to, ha. pangdayo. Our leg 1 champion with 3.11 kilogram Cicla Pinima, ha? Ano rin to? Single heaviest catch from Mexico. Aba, Espanyol eh. Pampanga pala, Pampanga. Bima Ferreros, aka Johnny Who. Second leg champion. Aba, from your very own San Manuel Tarlac. With Hometown. 4.4 kilogram Cicla Pinima and temensis. Siya yung double catcher. Renaldi Samaniego, aka Let's go! Sam. Third leg champion. Saan ba to? Quezon City rin pala. From Quezon City. Uy, With 2.94 Cicla Pinima, Mr. Pure Energy, Glenn Pominji, aka Yahi ni Glenn. I'll go to our fourth leg champion from Malolos, Bulacan. Wow, Bulacan naman. With 1.74 kilogram Baramundi, Peter San Pedro, aka PGSP. Okay, leg 5 from Pasig, Metro Manila. The Lady Angler. Aba, diskaya ka ba o Pico Soto? Let's go! Let's go! You know? Kilogram Cicla temensis, Adrian Opeña Sulayo. Let's go! Heart, heart, heart! Long hair. Last, but certainly not least, from Valenzuela. Well represented yung mga... you know. Our six leg champ with 2.87 kilogram Cicla temensis, Jason Optional, Let's go! You know? Dreamcast. So our first marshal,
as well as the overall tournament organizer and director, Mr. Chris Nukum. From China yan, ha? Nangangamoy siya man pa. From China. Okay, second on the list. From Kapasaklak, consistent din na martial, Mr. Hardy Santos. Coleman catcher. Tapos meron tayo guys, international martial arts. Para mapanatili natin yung transparency at saka yung fairness. Kailangan meron tayong representative from International Olympic Committee. From Turkey, ha? From Turkey! Hakan! Hakan! Regular Speed Award! Okay. So, meron din tayong mga malulupit na angler. Uy. Malulupit na angler yan. Well experienced, ha? Kaya lang, wala silang panama sa inyo. Kaya... Okay, from Quezon City, Peter Bulanadi, a.k.a. Wildcat. Well represented din tayo. So, meron din tayong representative from Nueva Ecija, ha? Si Sir Marvin Chel Manapol. Yun o. Ganyan son ah. Relax lang. Minsan naman, makagat na yan, Peter. Hindi tribal. Sagat din na naman yun. May soft bait pa naman ako dun. Oh, fish on. Hoy. Joke lang. Practice. Practice lang. Tamad naman pumukol nun. Kinukuha agad. Dapat nagbabite coins ka palagi. Kakasaging ko nga lang eh. Wala natin yung masyara siguro. Butas. Alam mo yung ano? Kagat mo. Laki. Butas. Son. Oh, nandito lang oh. Nandito na kami oh. Ang bilis eh. Uy! Gago, hinigop. Fucking ina, ni-strike. Uy, yun lang. May tanyong pa mo yun. Ayusin mo. Kakabahan. Layo mong konti. Ano ba naman na? Bubol-bol pa. Daming strike na yun ah. Tali ka dyan. Tali? Pero may tali ng jersey. Gagapos ko muna. Kasi nagagalit to naman. Relax lang mo. May pressure ka eh. Dapat 3,000. Ang mga kayabangan mo metanyum na yan. Babackslash. Windnut pa. Kasama sa game yan. Yeah. Peter. Ubusin natin ba ni Jason? Yan mo naman, ang baon ni parang Jason. At chocolate pa, kala mo naman. Pampa-energy kaso nakuha na naman. Wala na, donated na. Donated. Nakita ko na nag-polarize ako eh. Hindi isda yung nasipat eh, chocolate. Ano to, lure pala ng Marshall to. Pampaswerte yan. Sana. You know? Swerte yan. Yan. Ito mo, kakagat na yan. Super side na yan. Ba't kasi puno hinuhuli mo?
Taw-tawin mo na. Pang peacock, no? Palaban na naman. Yung hangin, sa lubong pa oh. Mythical na yan eh. Lagpas na sa legendary yan eh. na nga ba Wait. Emperor? Ano po? Oh, pison. Dalag. Dalag. Dead pa dalaga. Native. Picture. Ihawin na natin. Ito na video. Oo, sige. Sige. Ihawin na yan. Oh, sa yung panalok. Pison. Galeg. Nice Bix. Nice Bix. Let's go. Emperor. Emperor daw. Emperador. Oh, ihaw Peter. Emperador ang katapat niyan. Emperador Bix. Native. Ay, namatahan. Wala na. Wala na, iyaw na yan. Pang-ihaw na talaga. Okay. The other natin. Diyan pa? Dali. Come on. Ayaw mo? Hawakan kita. Taas. Hindi, tayo ka. Sige. Tayo ka, hawakan kita. Aso. Oh, yung isa dito. Nandiyan na ba? Ay, Tilapia! ang laking tilapia. Puta yun. Walang niya. Ano ba raw? Puta yung tilapia. Nice one, Ted. Kagi laki. Pa yata. Diba? Pulutan, diba? Pulutan ang laki. Pulutan. Grabe, oh. Chat. Grabe, mapulap. Laking tilapia, oh. Native peacock ba? Maputlang pikak. Maputlang picture. Timbangin natin. Ted, maputlang pikak yan, ah. Timbangin natin. Local peacock. Oh my God, so excited, man. Basta yung dalag eh. Malaki pa sa ulo mo, Ted, ah. Ang laki. Laki ng tilapia yan. Malaki pa sa ulo mo, eh. Grabe oh. Plap. Hindi na plap. Tay. 5 kilo. Meron 1 kilo. Lampas. Lagpas yan, sure ball. Bigat eh. 2 kilo. Yeah. Langing. Oh, timbangin mo muna. Timbang. Sa dami ng pakagat sa tilapia. Grabe. Oh. Entry. Oo. Secret. Picture. Hawakan mo, Ted. God! Yan. Ito yung entry. Official. Official. At yung net. Hindi pang entry ang puta. Entry. Laki. 1.4. My God. Never see like that before, you know, first time. Laki. Pucha. 1.4 kilos. Camera mo. Pakuha na lang. Okay, pakuha na lang. Big one! Ayos ka! Uy! Tatay-tahimik lang. Easy lang. Limit lang. Sige lang. Mr. Adrian on the move. Yung isa dito. Yung isa salok dito. Relax kami oh. Chill lang. Dito isa. Bawi. Dali mo na sa mababaw, Adrian. Ayun na, oh. Tumabi ka muna dyan. Pete, tabi ka muna dyan. Baka pumunta dyan si Adrian. Lakarin mo. Gusto mo. Hindi, baka lumuwag yung ano mo. Yan na yun kanina kumagat sa akin dito. Ano bibigay ito? Sabi ko, yaw yan, dyan lang yan. Uy. Yun oh, medyo malaki to. Malaki yan. Yan yung mga Yun. nakatira. Magpapalit na ako ng boto. Uy, lumalayo. Palitaw boto. Habol lang yun. Wala na, sinara na yun ni Maki. Pakita na ba? Di pa. Easy lang. Easy lang. Oh! Wow! Yan na yung malaki. Dito ka.
Op, 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 op. Ter, Leo. Op, 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 op. Nasa ano, nasa... Oh! Oo, yan na nga yun. Si Jennifer. Yan na nga yun. Yung pucha. Pagodin mo muna. Anong wag mo? Layo pa. BKK. Maganda yan, silent chaser yan. Malaki oh. Uy, Oh! Grabe, Ano, grabe. naka-holding hands pa kami. Baka walang yaman. Okay. Easy lang, easy lang, easy lang, easy lang. Ayos na! Oh, wait. Easy lang, easy lang. Wag muna. Yan na. Hop. Oh, Wag ayaw. mo lapit agad. Wag mo lapit agad, Pit. Agad hindi mo nakitang umabante. Lubog mo lang. Yun. Yes! Yes! Putang ina. Putang ina. Gen 1! Heart. Paano yung puso? You know. Gen 1! 5 minutes! Palit ng boto! Guys! Let's go! Laki! Grabe! Malaki to. Oh, Ang laki! yung mga contestant sa kabila, wala dito sa ano, wala dito sa harapan. Malaki. Wala dito sa harapan. Laki! Grabe, pucha! Brad. Ter, pakita mo. Oh, picture muna, picture. You know. Let's go. Ganun dito. Yun. Galing! Taina. Yo. Yun o. Ang ngiti naman, Jack. Yo. Sa akin din. Heart, you know. Ulitin mo. Timbang. Nanginginig. Sa baba. Oh, yung participants doon, ha? Participants sa kabila, wala dito. Oh, timbang. Timbang. Asa timbangan? Dito ko. Sino na. Uy, pangapalag. Gen 1 ba yan? Gen 1 yan. Oh! Yun nga. Okay, hawak. Heart, puso. Yun. You know. Hindi, kita na dito. Palit. Hop. Bisan mo! Magpapalit na ulit ako ng boto. Kaya may lapit dito. Bababa ako. Pasok na. Uy, gagi. Pwede na. Sabi siya kakain dun eh. Kanina pa nag... Hoy. Palaban. Beautiful color eh. Wala. Timbang. Release. Ha. Nice. Side. Release. Kaya di palipat ng lip grip. Ha? Palipat ng lip grip para ano. Para safe. Hawakan mo sa buntot, sige. Malakas. Denied lip. First time makauli ng dalag. Beams. First dalag ko to. Unang dalag ko. Hindi, wala. Ah. Nag-chat sa akin yung mga kaibigan ko, yung mga bumoto. Ah. Sabi, ano bang irarapon natin sa ito? Tatlong rad ng medium crop. Kung ako nag-champion, saan ko kukunin yung tatlong medium rad? Ah. Aabuno pa ako. Para dumami lang. Marami lang yung boto ko eh. Sinabi ko lang tatlong medium crop. Mag-aabono ka pa. Pero pwede mo naman parapol yung bali kasi hindi mo naman sinabing maayos yung
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.